ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳамакаса ба канали оилавии мо. Салом дӯстони азиз, ман хеле дорам дилчитрад. Вот и даже скрипицы менам. Вот. ҳамакаса назен созен. мо шукри Аллоҳ созем, хубем. хеле буд мо видео накарда будем. инамиҷа омадум иҷа фариза худуш тоқай апош да мактабан. шиштай да планшетуш хай планшетча ози куштак. Да планшетуш шиштай. инам хеле тайёр мекуна. ҳами фақат кори и қайчикунӣ, расмкашӣ, ягон чӣ кадан. хай дарсошам тайёр мекунаву неке бисёртар расмкаширо нағз мебинам. гуфтем я видео чӣ кунам? инам хеле гӯдакҳои шумо чӣ хеланд? дар комментария бинависед. дӯстони азизу меҳрубон, имрӯз бо ош кардастам ба роғани гӯспанд. сафедакҳои роғани гӯспандам, гӯшти гов кати, ина пиёзша реза кардагим, сабзиша реза кардам. иёро ҳам хеле зинда меандозам. баъд иҷа нахуд дар морозилник мондагӣ будам, буровардам овушидай. ина михел духтаракҳои зебо, занҳои азизу меҳрубон, кадоме ки кор кардан мехоҳад дар компанияи Faberlic, соҳиби туфҳои беҳтарин шидан мехоҳад, марҳамат дар номерои болои экран буда бинависед. ҳатман ки агар бо мо омада кор кардед, дар муддати кӯтоҳ звани лидериро гирифтед, ҳатман ки ба шумо ангуштарини тилло аз тарафи ма падарка карда мешавад. барои ҳамон фурсата ай даст надиҳед, биёед ҳамроҳи мо кор кунед. ба ғайр аз туфҳои компания, бо аз худи ма ангуштарини тилло дар званияи директорини, дар званияи лидерӣ шумо метавонед бигиред. намихел ошмон тайёр шуд, нишон метиҳам. влогҳои гузашта ош кардаги будам, як кас нависад каша. каша ҳам боша, чизе тайёр бишавад, беҳтарин ош меояд ва то охирша мехӯранд кӯдакҳо. барои ҳамон касе дар камера каша тофт, михеза худаш оши туиша тайёр кунад. салатомон тайёр шидай. салати зинда, салатои салёни, инаи тезак, кимчи, чимчи, намедонам касе чизе бигад, бодринги салёни. ин барои кӯдакҳо бе тезак. инам хеле гирифтам. чака обязательно, барое ки Фариза бе чака ягон чӣ намехӯрад, даже саҳарида йогуртро ба чака мехӯрад. нем хеле салато тайёр шуд, ошам тайёр шудагиай мардак қариб омадай меояд. баъд оша мебардорам, бо я видеоча мекунам, ба хайри хуш мекунем. барои мо дастгирӣ кунед, ҳатман ки бо влогҳои навмона мебурорем. гап дар дастгирии шумоае. дастгирӣ ки набоша, баъд завқам намешава барои видео кардан. инам хеле оши мо тайёр шуд. оши ба мазза, як намедонам, мумкин ягон кас да каша бутова, некем оши беҳад хушро омадагӣ. ба мо иштиёи таом, касе хӯрдаиса иштиёи таом. дар инҷо влогро ба поён мерасонем то влогҳои оянда. дӯстони азизу меҳрубон, рӯзтон ба хайру ба шодӣ бошад. умедворам ки ҳаматон хубед, сеҳату саломатед. мо шукронаи Аллоҳ созем, хубем. чӣ хеле ки дидастед сумкачи Фаризара, иҷашта я бисёр и чӣ дора? Да и барои день рождения Элифа. Завтра день рождения Элифа. ҷамъ кардагӣ буд. ҳозир мерем, ягон чӣ мегирем, бо шумодан видео мекунем. И видео секретае. Только Элиф меня отправляет на кунет, и сразу узнать меня, и что-то подозревать на куна, и сразу мы видим на подарок, мои плакать дать мне. Сюрприз не получается, а? Да, потом сюрприз не получается, и потом узнает все. Так что наглеет. ина духтаракҳои хушро харидай
خودشتم نکیم خریده یا تا پشته یا تا خودشته یا تا پشته یا تا خودشته اینم خری هر چیز خریده ولی در کارو من تا قطعه ماروشنی لو قطعه ماروشنی قطعه یوپی خودشته خریده تمام نه اینه خریدیم انا میره بعد упаковку کنیم دست منم تو بلیف نیوزنا دوستان عزیز و مهربان این سحر کتیای ما کنترک خیلی شاوده کتی مردک فاقدم کدیم امورا کشال کدیم برای خورسندی کودکو اینه میخیل ای روز روزی الیفای نصیب باشه تورچخای ویدیو کدیم و ویدیوش بزیب اومدگی بده برای امو اینه میخیل تورتا گرفته میشه شکرانه الله 9 ساله شد торт беҳад торти хушрӯ ба маза дурунуш боша немихел хай то охири влог бо мо бошед дӯстони азизу меҳрубон дина ман хел нишона дода будум падаркои фариза харидагира дутани хеле куклало харида буд ята майдатар ята калонтар элиф беҳад нағз мебина лола баъдина астарниш майда чайда ина даяташ и кукла будай даяташ ини собачка будай апаш ина хеле шкатулка харидааша барои чои украшенияша мо нагуфта ина хеле да дурунуш як гӯш порча ҳам хел харидай падарка и падаркаи апаш روز نصیب باشه детский торговый центр میبریم خیلی برای بازیشون بخوای کم کم ویدیو میکنیم привет привет راه نگرد راه نگرد ما آمدیم اینجا با همون جای کراسنی کیدمون آمدیم بازی کسادیم آره نه آمدگی مانده شادی کده بسیارتر بازی میکنم بعد این قبوزگرم بعد دیگه مانده میشه این روزی کاریه برای گودک کمه روزی بازارم قبیساری است که Как вам на площадку? Классно. Как тебе? Хурдан ёмад янаку. Мехурам бо гашта мераванд. Гудако бозишона тамом кадан. Мегирем мерем шонаку. Ай сатои як нашида омада будем, саат 5 шиде. Я борам хурдани рафтам тамом. Ина. Нет, уже домой чужа. А сколько время? دوستان عزیز و مهربان عادت площадка برآمدیم اینا میده خیلی مرملات خریدیم یا مرملاتی که خلال نوشتگی بوده بعد اومدیم گرفتیم خرید دور مشروطه قش خوردن اینا می پاپشو رو بگو 1 کیلویی انیا تاشته اینا میاره گرفتیم بعد چی گرفتیم این یارو خریدیم برای چی سیتا ایشای الیفای ایشای فریزای ایشای اوچشونای سونیا دا اویم دین رژنش پیشترک بود خواه خریدگی بودیم ای فریزه سر میکنیم فریزه دی چی گرفتیم خواه گرفتنی نبودیم و ای کم ترک دختره که خیلی مندازم گفت خواه دم گرفتیم وزی مشکم نشان میتیم شکویده ای فریزه نی خیلی چلاکی مایده که چیاش بریلیانتیه ای الیف باشه نیه با کم ترک کلانتر برای دختری کلانترک ده ای فریزه بهت مایده که بو اینم خیلی ای دوتا ده گرفتیم از خمام نشان میتیم چیه بعد چی گفتنیم
چخاله که گفتم بیاید همراه ما کار کنید صاحبی چالا میشوید. کسی لیدر شید چالا روان میکنیم. کسی که دیرکتر شید اینه خیلی گوشپور. اینه خیلی گوشپورک. این گوشپورک را پدوبی نه چالام گرفتگیم. هم خیلی چالا روان کردگیم دخترا کامدم اینه خودمونم گرفتگیم و یادم روان کردگیم. 4 تا یا 5 تا روان کردگیم نم خیلی گوشپورک. گرفتم خیلی همش بچک شای چکش الکتریکیه. ما بسیارتر ایمی سانلایف میگیریم دخترا کوی خوشرو. تلاش بهت خوشروی. اینه میخیل. نصیب کنه روزای خوب ده استفاده کنیم. در اینجا باشه زود روزمون تمام میشه. تمام هم نمیشه واسه ما سالاد تیار میکنم. سالاد سیزر. خیلی ممکن کم ترکش میمونم. بعد خیلی خوش میکنیم. اینه میخیل سالاد که در وقتی ما تیار شد. دبالوش باید سیر میکردم. سیر نخریدگی بدیم برای وین نکردم. بهت بامزه میویه. کدومی تیار کردگی نیست تیار کنید. محصولاتی کمک میره نکیم بهت بامزه. ای جایی که ای KFC و ای دیگه جا میخری در خانه تیار کنیم با بامزه تره. اینم خیلی با ما اشتیای تمام. کسی خورده است اشتیای تمام. تا ولاگ آینده در پناه خدا باشد. خداوند نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیر.